अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कल वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज उस वीडियो का दूसरा पार्ट अपलोड किया गया है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहन कहने लगी, आपको नींद आ रही होगी, आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। तो मैं सोने चला गया और जाकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार बहन का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं बहन को पाने की चाह करने लगा था। बार बार मुझे वो मंजर याद आ रहा था जब मैं बहन के पास बैठा उनका मसाज कर रहा था। मेरे दिल में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी बहन के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरी बहन के पास जाऊं। यही सब सोचता रहा और सुबह हो गई। मैं सुबह उठा और फ्रेश हुआ। फ्रेश होकर मैं बहन के कमरे में गया तो बहन अभी तक सो रही। मैंने उठाया नहीं और बाहर जाकर कुछ फल और जूस ले आया। मैं किचन में गया, थोड़े फल काटे और जूस को गिलास में निकाला और जो फल और जूस बचा उसे फ्रिज में उठा कर रख दिया। फिर मैं जूस और फल को ट्रे में रख कर हॉल में ले आया। फ्रूट को डाइनिंग टेबल पर रखा और बहन को जगाने उनके कमरे में चला गया, लेकिन बहन अभी भी सो रही थी। मैं उनके पास गया और उन्हें जगाने लगा। मैंने कहा कि उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आया हूँ, नाश्ता कर लीजिए, तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर उठ गई और कहने लगी, ठीक है आदिल, बाथरूम से फ्रेश होकर आती हूँ। बहन जैसे ही बेड से उतरी, उन्हें चक्कर आ रहे थे, तो मैं बहन को पकड़कर बाथरूम तक ले गया और वो दीवार पकड़कर बाथरूम के अंदर चली गई। जब बाथरूम से बाहर आई तो मैं उनको पकड़कर हॉल में ले गया और उसको जूस पीने को दिया। तो बहन कहने लगी कि आदिल, मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जूस ही पी लीजिए और तैयार हो जाइए ताकि मैं आपको डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाऊं। तो वो कहने लगी, ठीक है आदिल। तो बहन ने जूस पिया और कहने लगी, आदिल मुझे कमरे तक छोड़ाओ तो मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं बहन को कमरे में छोड़ने गया तो बहन मुझे कहने लगी कि आदिल, मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। तो मैंने अलमारी से कपड़े निकाल दिए जो उन्हें पहनना था। मैंने बहन से पूछा कि बहना, और भी कुछ निकालना है क्या? पहले तो वो थोड़ा शर्मा गई, फिर कहने लगी, आदिल अलमारी के नीचे वाले दराज में एक काली शापर रखी है, वो मुझे दे दो। तो मैंने शापर निकाल कर बहन को दे दी। तो वो कहने लगी कि आदिल, अब तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लेती हूँ और फिर तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। तो मैं कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर मुझे आवाज़ देने लगी, तो मैं बहन के कमरे में गया तो कहने लगी कि अब चलो, मैं तैयार हूँ। मैं बहन को पकड़कर बाहर ले गया और थोड़ी देर टैक्सी का इंतज़ार किया जो मैंने 1 घंटा पहले ही बुक कर दी थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी भी आ गई और ड्राइवर को डॉक्टर का एड्रेस दिया और हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए। 10 मिनट बाद हम डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँच गए। डॉक्टर के क्लिनिक पर भीड़ कम थी, कुछ मरीजों के बाद ही हमारा नंबर था और जल्द ही हमारा नंबर भी आ गया। मैं और बहन के डॉक्टर के केबिन में गए और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगा। डॉक्टर ने मेरी बहन से कहा कि आपको क्या मसला है? तो बहन ने डॉक्टर को बताया कि मुझे तेज़ बुखार और बदन में बहुत दर्द है, कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा भी लिख दी और 3 दिन बाद आने को कहा। मैंने डॉक्टर को फीस दी और उनसे दवा का पर्चा लिया और बहन को लेकर घर आ गया। मैं बहन को कमरे में ले गया। मैंने बहन से कहा, आप अभी आराम कीजिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ, और मैं केमिस्ट की दुकान से दवा लेने चला गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं केमिस्ट की दुकान से दवा लेकर घर आ गया। मैंने किचन से पानी लिया और बहन को दवा देने चला गया। मैं बहन के कमरे में गया और उनको दवा खिलाई तो बहन मुझसे कहने लगी, आदिल तुम कितने अच्छे हो, मैं सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे। तो मैंने बहन से कहा कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो आप भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखना चाहें तो दवा का असर जल्दी हो जाएगा। तो बहन कहने लगी कि ठीक है आदिल, मैं सो जाती हूँ। मैं बहन को सुलाकर कमरे से बाहर आया तो अम्मी का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो अम्मी कहने लगी, आदिल बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? आज सुबह से सानिया मुझे एक भी कॉल नहीं की। तो मैंने कहा, अम्मी कल से रात सानिया की बहुत तबीयत ख़राब है। तो अम्मी कहने लगी कि क्या हुआ मेरी बच्ची को? तो मैंने अम्मी को बताया कि सानिया को तेज़ बुखार है और बदन में बहुत दर्द था। आज सुबह मैंने उन्हें डॉक्टर के दिखाया और वो अभी दवाई खाकर सो गई है। जब उठेगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा।
تو امی کہنے لگی ٹھیک ہے عادل بیٹا، آج تم کالج نہیں جانا اور بہن کا اچھے سے خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے امی، آپ زیادہ فکر مت کریں، میں ثانیہ بہن کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں، اب میں فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور میں نے کال کاٹ دیا۔ کھا کر بہن جو ہی سوئی تو پھر رات میں ہی انہیں میں نے آج رات کے کھانے میں دال فرائی، زیرہ چاول اور روٹی آرڈر کیا تھا۔ جب کھانا آ گیا تو میں ثانیہ کے کمرے میں گیا اور انہیں کھانے کے لیے بلایا تو بہن کہنے لگی ٹھیک ہے عادل، میں ابھی آتی ہوں۔ تو میں باہر آ کر کھانا نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن بھی حال میں آ گئی۔ ہم دونوں نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر بہن اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کھانے کے برتن کو کچن میں رکھنے چلا گیا۔ پھر میں بہن کے کمرے میں آ گیا۔ بہن سے پوچھا کہ بہنا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگی کہ بخار نہیں ہے اور بدن میں درد بھی پہلے سے کچھ کم ہے۔ تو میں نے کہا کیا میں پھر آج آپ کے بدن کو مالش کر دوں؟ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے عادل، کر دو، شاید بدن کا درد کچھ اور کم ہو جائے۔ کل جب تم نے میری مالش کی تھی تو مجھے بہت جلدی ہی نیند آ گئی تھی۔ میں نے بہن سے کہا کہ کیا میں گرم تیل سے آپ کی مالش کر دوں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں عادل، اس سے تو آرام ملے گا۔ تو میں کچن سے جا کر تیل گرم کر کے لے آیا اور بہن کے ہاتھ پیر میں لگانے لگا۔ تو بہن کہنے لگی اسی طرح سے تم میرے ہاتھ اور پیروں کی مالش کرو گے تو مجھے نیند آ جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، میں دبا دیتا ہوں۔ بہن کے ہاتھ پیر کی مالش کرنے کے بعد میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور سر کی مالش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بہن سے پوچھا کہ بہن کیا آپ سو گئی ہیں؟ بہن کہنے لگی کہ میرے بدن کا درد اب کافی کم ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ اور میں کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے بہن کو چھو کر ایک الگ سی فیلنگ ہونے لگی، مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں جلد سے جلد بہن کے قریب جانا چاہتا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹا اور اپنا موبائل نکال کر اس پر فلم دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن میرے کمرے میں پوچھا کیا سو گئے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں موبائل دیکھ رہا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ تو کہنے لگی جب تم میرا بدن دبا رہے تھے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب پھر سے بدن میں درد ہونے لگی ہے۔ تو میں نے بہن سے کہا کہ کیا میں پھر سے آ کر آپ کا بدن دبا دوں؟ تو کہنے لگی ہاں دبا دو، تو میرا درد کچھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میں خود ان کے پاس جانا چاہتا تھا، کیونکہ بہن کے لیے ہی تو میرے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے بہن سے مزاق کرتے ہوئے پوچھا کہ کہاں کہاں دبانا ہے؟ تو بہن نے بھی مجھ سے اسی طرح کا جواب دیا کہ پورا بدن ہی دبا دو۔ جب تم دبا رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، ہم اسی طرح سے واٹس ایپ پر بات کر رہے تھے۔ میں نے بہن سے کہا کہ دبانے سے اچھا ہے کہ آپ پورے بدن کی مالش ہی کروا لیجئے۔ تو بہن نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ پھر بہن کہنے لگی عادل تمہیں جو بھی کرنا ہو کر لو، لیکن میرا درد ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ بہن میرے ہاتھ میں تو اتنا جادو ہے کہ میں آپ کا پورا درد ٹھیک کر دوں گا۔ تو بہن کہنے لگی کہ آ جاؤ میرے کمرے میں بھی تیار ہوں۔ مجھے بہن کی باتوں سے لگا کہ شاید بہن بھی میرے قریب آنا چاہتی ہے، اور میں اٹھا اور بہن کے کمرے میں جانے لگا۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور اس کہانی کا سب پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔